बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पे अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। रमज़ान शरीफ जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें समेटने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान शरीफ की रहमतें नेमतें बरक़ात समेटने की तौफ़ीक अता फरमाएं। दोस्तों, आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये एक मशीन पे हम दो चीज़ें बनाने जा रहे हैं, वो आपको साथ साथ मैं बताता जाऊँगा। एक ही मशीन पे हम जो नई इंट्रोडक्शन हमारी है वो है पेस्ट कहते हैं। जार में जो चीज़ जिस तरह लेमन मैक्स की जार में पेस्ट होती है बर्तन धोने वाली, वो बनाएंगे। फिर हम लोग इस पे बनाएंगे साबुन, बर्तन धोने वाला साबुन। एक ही मशीन पे दो चीज़ें बनेंगी और वो आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ लग सके। दोस्तों, कहने का मकसद, समझाने का मकसद, करने का मकसद ये है कि आप लोग अपने अपने घरों में करें। बेशक थोड़ा करें ज़रूर, खुदा के लिए काम करें यार। काम की हम सबको बहुत ज़रूरत है, इस मुल्क को ज़रूरत है। आप हालात देख ही रहे हैं ना, कितनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, हर रोज़ महंगी हो रही, हर घंटे का एक रेट आ रहा है। लेकिन जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे हमारे साथ यही होता रहेगा। हम जितना मर्जी हुकूमत को गालियां निकाल लें, जितना मर्जी हम ब्यूरोक्रेट्स को गालियां निकाल लें, जितना मर्जी हम लोग कर लें, ये नीचे नहीं आने वाली जब तक हम सारे काम नहीं करेंगे। हम सारे काम करेंगे, खुशहाली होगी आपके घरों में, हमारे घरों में, हम सब के घरों में, हमारे मुल्क में खुशहाली होगी। और इस खुशहाली के लिए एक साथ होके, इकट्ठे होके हमें काम करना है। अगर हम इकट्ठे होकर काम नहीं करेंगे तो हम मुश्किलात में पड़ेंगे, हमारे बच्चे आगे मुश्किलात में पड़ेंगे। अपने बच्चों के लिए करें, अल्लाह के वास्ते करें। आप लोगों को बस क्या कहूँ, काम करना चाहिए। काम करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लोग कहते हैं बकवास बहुत करता है ये, मैंने करते जाना है, क्योंकि ये अंदर से निकलने वाली बातें हैं। ये अंदर से निकलती हैं तो आपके सामने आ जाती हैं। मैंने मुश्किल वक्त देखा हुआ है, मैंने भूख काटी हुई है, मेरे बच्चों ने भूख काटी हुई है, हम लोगों ने फटे कपड़े पहने हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग फटे कपड़े ना पहने, आप लोग भूख ना काटें, आप लोग खुशहाल हो जाएं। खुदा के लिए काम करें यार, कोई ना कोई काम करते रहें। यही नहीं कि आप सिर्फ बना लें, कुछ इधर आ जाए, मेरे पास आ जाए, आपके पास थोड़े से भी पैसे मेरे पास आ जाए, मैं कोई ना कोई आइडिया इंशाल्लाह ताला आपको दे दूंगा। आप अपना काम करें। शुरू करते हैं जी। इसमें ये हमारे पास मिक्सर है जी। मिक्सर में हमने 20 किलो सोपस्टोन डाला है, 4 किलो बेंटोनाइट है, 2 किलो टैल्कम पाउडर है। दोबारा सुन लें, 20 किलो सोपस्टोन है, 4 किलो बेंटोनाइट है, 2 किलो इसमें अपना टैल्कम पाउडर है। अब हम इसमें डालेंगे 2 किलो सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखिए जी, ये चलते मिक्सर में हमने ये 2 किलो सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और साथ साथ इसमें मिक्स होते रहना है। ठीक है जी। इसका रेट अपनी अपनी जगहों पे अपना रेट निकाल लीजिएगा, क्योंकि हर जगह इस वक्त अलग अलग रेट हैं हर चीज़ के। समझ नहीं आ रही कि किधर जाएं, क्या करें, कैसे करें काम को, क्योंकि इस वक्त जो रेट जा रहे हैं वो हर मार्केट के अपने रेट हैं, हर दुकानदार के अपने रेट हैं। चीज़ें कुछ तो मिल ही नहीं रही, अगर मिल रही हैं तो उनके रेट बहुत ज़्यादा हैं। ये इसमें अब इसमें हम डालेंगे वाइट ऑयल। वाइट ऑयल हम डालेंगे इसमें तकरीबन 3 किलो या 4 किलो डलेगा इसमें वाइट ऑयल। वो फिर हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। इसको मिक्स होते रहने देना है उस वक्त तक जब तक ये अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। फिर हमने इसमें कलर डालना है और खुशबू डालनी है। ठीक है जी। कलर और खुशबू जो है वो भी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। कलर तकरीबन इसमें 10 ग्राम डलेगा, खुशबू जो है वो तकरीबन 40 ग्राम डलेगी। ये एक पेस्ट, ये एक बन जाएगा आटा सा। उसके बाद हम लोग इसको प्लॉटर पे लेके जाएंगे, वहाँ पे हम पेस्ट भी निकालेंगे। सबसे पहले पेस्ट निकालेंगे, उसके अच्छा एक बार गौर से सुन लें, जब पेस्ट निकालनी है तो हमें सिलिकेट नहीं डालना। जब पेस्ट निकालनी है तो सिलिकेट नहीं डालना। जब हमने साबुन बनाना है फिर हम सिलिकेट डालेंगे। ये आ गया जी हमारे पास वाइट ऑयल। वाइट ऑयल इसमें हम डालेंगे जी तकरीबन 4 किलो। 4 किलो वाइट ऑयल डालेगा, हिसाब से डालना है ताकि ये ज़्यादा ना हो जाए। ये एक दफ़ा मिक्स हो जाए, फिर और देखते हैं, अगर रिक्वायरमेंट हुई तो फिर और डालेंगे इंशाल्लाह ताला। देखते जाइएगा, पूरी वीडियो दिखाऊंगा आपको ताकि आप लोगों को समझ लगे। ना भी समझ लगी, ना भी पता चला, मुझे व्हाट्सअप कर लें, मैसेंजर कर लें, फेसबुक पे आ जाएं,
مجھے ویسے میسج کر لیں, مجھے کال کر لیں, میں سب کی کالیں سنتا ہوں, سب کو جواب دیتا ہوں. تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہوں کیونکہ بیزی ہوتا ہوں, اگر میں لیٹ بھی ہو جاؤں پھر بھی جواب دیتا ہوں اللہ کی رحمت سے, اور اگر بیزی ہو جاؤں پھر بھی جواب دیتا ہوں. آپ لوگ پوچھنے والے بنے, ہم بتاتے جائیں گے. ویسے بھی ہر اتوار کو ہم لوگ اس جگہ پہ گوجرا میں کلاسز دیتے ہیں, جس نے جو سیکھنا ہے وہ آ سکتا ہے, سیکھ سکتا ہے. کوئی فیس نہیں ہے, کوئی پیسے نہیں ہیں, چیزیں بھی ہماری, جگہ بھی ہماری, ہر چیز ہماری. آپ سیکھنے والے بنے, آپ کرنے والے بنے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرائیں گے, اللہ کرائیں گے. اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے, اللہ ہی کراتے ہیں, اور اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ ایک نیت کریں, نیت کو بھاگ لگتے ہیں. یہ دیکھیں کہ یہ ہلکا سا گیلا ہونا شروع ہو گیا. اس میں ہم تھوڑا سا وائٹ آئل اور ڈالیں گے اس میں. ٹھیک ہے جی, وائٹ آئل ہم نے اور ڈال لیا ہے. ابھی ہمیں اور ضرورت پڑے گی وائٹ آئل کی. کپڑا لیں گے. اچھا جی, 4 کلو ہم نے وائٹ آئل پہلے ڈالا تھا, تھوڑا سا آدھا کلو ہم نے اور ڈالنا ہے اس میں, کیونکہ اس کو ہم نے پیسٹ بنانا ہے. پیسٹ بنانے کے لیے تھوڑی سی ہمیں یہ گیلا چاہیے ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا گیلا ہوگا تو پیسٹ اچھی نکلے گی. اب یہ ہم نے وائٹ آئل ڈال دیا, اس میں اور آدھا کلو اور ڈالا ہے تاکہ اس کا اچھی طرح وہ ذرا پیسٹ بننے میں آسانی رہے. جب ہم نے, یاد رکھیے گا, جب ہم نے پیسٹ بنانی ہے تو سلیکیٹ نہیں ڈالنا. جب ہم نے صابن بنانا ہے, ٹکیا بنانی ہے, بال بنانا ہے, پھر ہم نے سلیکیٹ ڈالنا ہے اس میں, کیونکہ ٹکیا کو ہم نے جوڑنا ہوتا ہے. جب وہ جڑے گی تو یہ آگے وہ بہترین رہے گی, ٹوٹے گی نہیں, وہ گھلے گی نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ہم نے اس میں ڈالا تھا بینٹونائٹ, سوری سوپ سٹون 20 کلو. 4 کلو بینٹونائٹ تھا, 2 کلو اس میں سے ٹیلکم پاؤڈر تھا, اور 10 گرام کلر تھا. اب یہ خوشبو ڈال رہے ہیں ہم اس میں تقریباً 40 گرام. ٹھیک ہے جی, یہ 40 گرام خوشبو ڈال دی ہم نے. اب اس کو ذرا مکس ہو جائے تو پھر اس کو نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. نکالنے کے بعد تو پھر اس کو ہم لوگ پلاٹر پہ لے کے جائیں گے, وہاں پہ ہم اس کی پیسٹ بنائیں گے. یہ جی, ہم پلاٹر پہ آ گئے, اس میں ہم لوگوں نے مٹیریل ڈالنا شروع کر دی ہے. اب آگے ہم اس کی پیسٹ نکالیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے. آپ بھی دیکھتے رہیے گا, پیسٹ نکلے گی اس میں سے. اچھا جی, یہ پیسٹ نکلنا شروع ہو گئی ہے پلاٹر میں سے. یہ دیکھیں پلاٹر میں ہم لوگ مٹیریل ڈال رہے ہیں, نیچے سے پیسٹ نکلنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ دیکھیں, ساتھ ساتھ انہوں تیز کر تھوڑی. یہ دیکھیں یہ پیسٹ. اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو ہم نے یوں ذرا کر دینا تاکہ یہ ٹھیک رہے. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں یہ ایک جار آپ کا تیار ہو گیا. اسی طرح دوسرا جار تیار ہوگا ہمارا. ٹھیک ہے, اسی طرح دوسرا جار تیار ہوگا, وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو. اس میں بھی پیسٹ نکل رہی ہے. یہی مشین برتن دھونے والا صابن بنائے گی, پیسٹ بنائے گی, اور نہانے والا صابن بھی یہی مشین بنائے گی. یہ 3-in-1 پلاٹر ہے جو ہم نے تیار کیا ہے, اور 3 چیزیں یہ بہترین بناتی ہے. گرام اس میں تقریباً آئے گا جی. بہترین پیسٹ ہے, یہ دیکھیں نرم ہے, ہر چیز بہترین ہے. یہ لے جی, کر دیا بس. بچوں خالی نہ چھڈو یار. یہ دیکھیں یہ اس طرح جناب یہ پیسٹ نکل رہی ہے ہماری. تو یہ ایک جار اور تیار ہو گیا. یہ لیں, یہ لیں, یہ جار تیار ہو گیا. یہ پیسٹ تیار کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب اسی پلاٹر پہ ہم لوگ صابن بنائیں گے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بھی آپ کو بتاتے جائیں گے کہ وہ کس طرح بننا ہے. پیسٹ بنانے کی جو آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے, اب ہم اس میں سے صابن بنائیں گے. وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی, وہ اگلی میں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا صابن کس طرح بناتے ہیں.
आप लोग काम करने वाले बने, हम लोग सिखाते जाएंगे, आप सीखते जाएं। शर्त ये है उस बंदे को सिखाऊंगा जो काम करेगा। फजूल बंदा ना आए, ना मुझे कॉल करे, ना मुझे डिस्टर्ब करे। जिसने काम करना है वो 1,00,000 कॉल करेगा, मैं 1,00,000 दफ़ा सुनूंगा। वो 1,000 मैसेज करेगा, मैं 1,000 मैसेज का जवाब दूंगा। लेकिन शर्त ये है जो काम करने वाला हो, खुदा के लिए काम करे, अपने बच्चों के लिए काम करे, इस मुल्क के लिए काम करे। भूख जो है वो बंदा मार देती है। आप काम करेंगे तो भूख और मुफलसी नहीं आएगी, क्योंकि तिजारत में बरकत है। और ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैंने नहीं कहा, ज़ियाद बकर ने नहीं कहा, ये मेरे पैगंबर ने कहा है कि तिजारत में बरकत है, तिजारत कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।